مساء الخير عليكم، راكم في المطبخ تاع حبيبه. كما عودناكم كل خطره عندنا لي روسيت. هاد الخطره خممنا دي روسيت بور لي جون لي يديروا ريجيم، لي ديابيتيك، ان شاء الله لي سون غلوتين، ان شاء الله اللي يحبوا ياكلوا اكيليبري اي سورتو بور لو بتي ديجوني. راح نعرفوكم على ضيوفنا الكرام. اتفضلوا معنا. هذه مريم. Voilà, Mariam, je suis nutritionniste, j'ai fait Babswar. Alors moi je suis nutritionniste aussi. En fait, Fitleta, on est issus de la même formation. Donc c'est Nisrine, où je suis sur les réseaux. Healthiness, Nourriness, qui fait chez Clou, avoir une vie saine et voilà, manger équilibré. Voilà, c'est ce que je habib. Moi c'est Hind. Le plus que j'ai, enfin on est tous nutritionnistes, mais c'est que moi je suis diabétique, donc je vais apporter peut-être des conseils pour les personnes diabétiques. Vous pouvez, je dis pour le réseau? Oui, bien sûr, dis ce que tu veux. Vous pouvez trouver mon compte sur Instagram, c'est hind.dt1, ou alors sur Facebook, c'est la vie d'une diabétique, où vous allez trouver des conseils, des recettes pour les personnes diabétiques. وسي تري امبورطون و بليس حاجه مليحه راح يمدوا نصائح باسكو هند راح تعطي حياتها اليوميه كيفاش تتقبل هذا المرض وكيفاش راح تتقبل وكيفاش راح تاكل باسكو ديابيتيك دائما حنا كنقولوا عن ديابيتيك نخافوا خلاص ما نزيدوش ناكلوا نحبسوا ومن بعد هو يولي يروح للسكر دائما يحوس على السكر ايتو. هي حتى تورينا كيفاش حياه الديابيتيك، كيفاش راح ياكل، كيفاش راح يصوم، كيفاش راح يجوز حياته اليوميه. وهذا مرض يعني طبيعي لازم تتقبلوا. كل سيده ولا انسه ولا سيد ولا يمرض بالسكر ماشي اخر الايامات. هذا المرض لازم تقبلوه باش كي نتقبلوه لو كور تاعنا يحملنا وحنا نحملوه راح فوالا في الفكر تاعنا. وهدي ايناس ايناس كي بنتي تنحبها. ايناس تعرفنا وحكينا صبنا رحنا تفاهمنا في دي بوان باسكو انا المطبخ نحبوه فاريي ونحبوه ناكلوه سالمون. راح نتكلموا ان شاء الله على لو بتي ديجوني. اليوم راح ندير لنا لمحه على بعضنا راح نتعرفوا على هاد الانسات الشابات اللي الله يبارك عندهم لاطاي تاعهم ما شاء الله ياكلوا كلش مي ايكيليبري. سا نفو با دير ريجيم تقتل روحها ريجيم دراكونيان on avait parlé. Régime draconien, les carences, c'est l'anémie, c'est plusieurs problèmes. Donc c'est pas une question de régime. Maintenant c'est plus à la mode des régimes. Le rééquilibrage alimentaire. Voilà, mais les doses et tout ça. Le régime il met souvent vers une frustration après. On trouve que les quantités se doublent après. Et ماشي هكذا كان جاب لي ربي الريجيم راح يوصل الامراض. Exactement. Le rein, ça crée des carences, c'est ça. الشعر يطيح، لا بو تولي غريز. Ou le régime c'est pour une période. Donc en général كامل يعاودوا voilà l'effet yo-yo يعاودوا يخلص le régime يعاودوا يدوبل et tout ça et c'est pas mal. Donc aujourd'hui نهضروا على الفطور الصباح لو بتي ديجيني. Premièrement لازم نعرفوا وعلاش لو بتي ديجيني كامل نسمعوها c'est le repas le plus important تاع la journée. وعلاش؟ Alors premièrement كيف le mot déjeuner نسمعوا le jeûne الصوم. Donc نكونوا ما كليناش pendant une période طويله jusqu'à 10 heures. Du coup كي نوضو الصباح on va rompre هذاك لو جان حناكلو باش نفرقوا هذاك الصوم. Voilà. Donc le repas تاعنا لازم يكون complet, équilibré ويكون فيه هاد السكر les glucides et les sucres lents هما اللي vont permettre de nous parce que عندنا واحد لا ريزيرف تاع الجليكوجين يعيطوا لها pendant هذيك لا بيريود تاع الليل كامل تنقص. Donc لازم نعاودو on recharge les batteries تاعنا. Voilà, en mangeant des aliments équilibrés et complets. Voilà. Et deuxièmement, le petit déjeuner, ils évitent de grignoter. Qui dort un bon petit déjeuner vers 8h, 9h. ماشي vers 10 12 11 هكذاك نروحوا نلقموا شويه سكر. D'ailleurs surtout les enfants شوفوا مع 10h في لي غوتي ياكلوا الشيبس والشوكولا et tout ça. كي ناخذوا un bon petit déjeuner نقدروا نشدوا حتى الفطور. Voilà. Et pour quand on prend un bon petit déjeuner, c'est prouvé scientifiquement que notre de concentrer maintenant, surtout les enfants, ils ont fait une étude, ils ont comparé les enfants les merdouches ou les ils sont concentrés attentifs dans la classe.
alors que الاخرين يكونوا déconcentrés عيانين. Donc attention les mamans ما لازمش تخليو يروحوا ولادكم بلا ما ياكلوا صباح في المسيح. Faut dire pourquoi cette différence entre les enfants qui prennent le petit déjeuner, parce que tous les aliments contiennent du glucide. Et nous, on a des tissus glucodépendants. Glucodépendants. On a nos yeux, le cerveau, les muscles. Donc, le cerveau est parmi les tissus glucodépendants. Donc, il en a besoin des glucides pour bien fonctionner. Et voilà, c'est pour cela que le petit déjeuner est nécessaire. انا حبيت نطرح عليك سؤال. كاين كينوض الصباح يروح ياكل ديريكتومون الكاطو. علاش عطيتو الكاطو ولا سمحي لي ولا ما تعطي له والو يخرجوا برا تشري له ان كرواسون تعطي له جو؟ واش رايك في المساله؟ الوغ دابور دوكا نقولوا واش لازم ناكلو لي كومبوزون تاع البتي ديجيني تاعنا باش نلحقوا اسكو ناكلو هذا ولا ما ناكلوش. الوغ اون جينيرال البتي ديجيني تاعنا حاجه اللي لازم تكون فيه سي لي سيريال. ولي سيريال وين نسيبوهم؟ سي في الخبز لو بان نحكي يكون لو بان كومبلي كيما بيبتو لنا تحت الباب. لا لا بروشين فوا ندير لكم لا ريسيت. فوالا لي سيريال دونك فيه لي سكر لون هادو هما اللي خلينا يشدو كامل لا ماتيني. Et parce que quand on a tout ce qui est sucrerie, voilà les sucres rapides, chocolat et tout ça, tout de suite il y a que c'est sucré, on m'a dit que le pic à la glycémie, on m'a dit qu'il dure après, mais je voilà. Donc les les céréales et surtout il faut éviter les céréales donc le marché industriel, les que c'est bourré de vitamines et tout ça, parce qu'ils sont tellement transformés que même pas de faïda faire. Voilà, il faut prendre plutôt qui maintenant un mélange les céréales des fedar بالشوفان بلي amandes des كلش نوريكم ان شاء الله la recette qui va voilà, c'est un truc naturel où fait l'avoine. C'est des sucres lents où يشبهوا تاع الصح هادو avec du yaourt nature par exemple, avec du lait. Voilà, du lait يقدروا ياخذوا الصباح يقدروا يديروا في الحليب وياكلوا bien sûr. Donc قلنا les céréales ياخذوا كاين des produits laitiers يقدروا ياخذوا le yaourt, le fromage, le lait, voilà. Et aussi les fruits, c'est très important ياخذوا الصباح des fruits frais ماشي les jus. Donc les jus industriels. Voilà. Des vitamines. Voilà, c'est des vitamines. Les fruits de préférence les prendre comme ça que de les presser. Voilà. Parce que ça perd les fibres. Et donc il vaut mieux les prendre comme ça. Les fibres, on sait que ça ralentit l'augmentation de la glycémie. أنا par exemple رحت voyage le petit déjeuner شفتهم كاين بيض كاين يحطوا تكتوكه فوالا يحطوا سي فاري. حنايا الجزائريين كي نروحوا ديريكتومون قهوه حليب كاطو ولا قهوه حليب سفنج ولا قهوه حليب كرواسون ولا ان غاتو. واش رايك مسريلي؟ دونك كيما قلت لك بور لي نكملوا مع لي كومبوزون برك باش نلحقوا لهذه بيسك عندنا لي سيريال اي تو سا نزيدوا لي برودوي ليتي. كاين لي سون انتوليرون او لاكتوز ما يقدروش ياخذوا الحليب اي تو سا سي با ان بروبليم باسكو سي ان سورس فوالا سي ان سورس تاع كيما الزبده اي تو سا سي ان سورس تاع الليبي تاع الدسم و تاع الكالسيوم اي تو سا نقدروا نصيبوه في لي نوا هذوك النوا فوالا سا سي لي نوا فوالا الجوز نقدر فيه لي ليبيد دونك هذا يعوض le beurre. Voilà. Très bien, et c'est naturel. Et voilà. Donc, كيما قلتي لي نحنا نروحوا ديريكتومون سي بور سا كو لازم التربيه تبدا من صغرنا. كي لونفون تعوديه صباح ياكل ان تروك سكري غير تتعلمي منين كنت صغير تعطيه ان تروك سكري توت سا في يرجع كي ينوض الصباح يحوس داك لو كوتي سكري. باغ كونطخ ولا تعلميه ياخذ une biscotte avec du fromage ou un fruit et un verre de lait تقعد له هذيك. Voilà, c'est une question d'éducation. Que ça soit صغير ولا كبير. Voilà. Et c'est vrai que des fois نتشهاو نحبوا ناكلوا un truc sucré بصح ماشي كل يوم une fois par semaine. زعما le week-end كي les enfants sont à la maison ياخذوا on les prépare des crêpes avec la chocolat معليش بصح c'est occasionnel ماشي كل يوم. ما لازمش ياخذوا هاد les gâteaux sucrés tous les jours ماشي مليح ليهم. Et voilà, ça tend vers l'obésité surtout انا نشوفوا بلي l'obésité راه دايره حاله في البنات parce que l'alimentation ماشي كامل مليحه. Mais une chose, ils sont sédentaires, pas d'activité où il y a que le bzef. Regarde les jeux vidéo, on passe la télé, voilà, il faut changer les choses. Et pour les petits déjeuners salés,
صباح كاين ياخذوا لي زوز فوالا du لي بروتيين افيك avec فوالا ولا كاين ميم ياخذوا du pain avec زيتون سي تري تري بون صباح فوالا يا با دو بروبليم ياخذوا دي ليغوم tout ça سي كونسيستون المهم يعرفوش ياكلوا ما ياخذوش دي برودوي ترانسفورمي كيما لي سيريال اللي قلت لكم عليهم لو غاتو هذوك ترو سكري لي شوكولا المهم تكون حاجه كومبلي و ايكيليبري فوالا متوازنه اكزاكتومون. Et pour les confitures? Pour les confitures, de préférence tartare, parce que ma fait un conservateur. Le seul conservateur lesquels c'est ce col. Et même quand tu pour la confiture, il ne faut pas en abuser de ce col. C'est vrai que tu m'as dit tout à l'heure, moi aussi on a le fruit. Il faut vraiment nexo avec ça. Ce que je fais, par exemple pour 1 kg de fruits, je fais 500 g de sucre. Voilà. Mais pas sucré. Même qui n'a une cuillère à café, de tout le pot. Oui, exactement, bien sûr. Donc, chez Wahed équilibrer le petit déjeuner. Exactement. Ou est-ce qu'on peut prendre les dattes? Oui, place les fruits. Donc, au lieu de prendre la banane ou l'orange, on peut prendre 3 dates. Toujours un paire. Et voilà. Est-ce que nous pouvons par exemple zbit voilà, bien sûr les fruits secs, les hadou, ça il ne faut pas oublier les hadou quand ils conservent le sucre, donc c'est super riche en sucre. Donc voilà, à éviter. Je préfère de loin les fruits. Voilà. L'ose, on peut prendre l'ose. L'ose, c'est l'ose ou le hadou qui m'a dit ça remplace les lipides. Ah d'accord. Ça remplace qui mène les amandes, fait les protéines. Les protéines مليحة يعني تصبح ياخذوا une petite poignée هكذا صباح. Et pour les boissons, لازم تكون une boisson parce qu'il faut se hydrater. Ça peut être la tisane, des tisanes qui m'a dit les grains de fenouil, voilà, les grains de fenouil, ou là du thé, voilà, du thé, ou là du café, même bon le lait qui m'a dit tout à l'heure. مليحة صباح pour se réhydrater. Le combo lait au café, tu vas parler, tu vas expliquer. Voilà. C'est la caséine et la caséine plus la caféine. Donc ils vont faire monter au niveau de l'intestin. C'est très mauvais et voilà. Mais احنا معروفين بالقهوة. Non, il faut ناخذ القهوة ولا الحليب ماشي القهوة. Il faut jamais دونك انا حبيت لو كان تعطي لهم امهات راح يشوفونا ان شاء الله تعطي لهم واش لازم يعطوا لاولادهم ولازم يعطوا لاولادهم باسكو اللي شفت دي فوا تدخل تجي تشوفي الدراري مساكن فاشلين يمشيو باسكو ما ياخذش تقول لك انا وليدي ما يحبش ياكل والو مع الصباح تقول لك انا بنتي ما تحبش تاكل والو ولا تجي لهم شوكولا تجي لهم باطو شوكولا تروح في ليكول عم يطيحوا. علاش il faut se poser la question وعلاش ما يحبوش ياكلوا كاين اللي دي فوا في العشاء ياكلوا بزاف طيب فوالا ما ياكلوش بكري دونك ياكلوا يطار وكي يرقدوا ما يديجير با بيان دونك ينوضوا الصباح شبعانين دونك il faut se poser la question هذيك تاع لازمش نعطي لوليدي ياكل بزاف في الليل le dîner. Peut-être qu'on est chez un peu plus voilà, maximum 20h, mais il faut 20h. Voilà. Ou même il y a que les légumes, chouïa, poulet, voilà, potage. Ou ganit, il faut ganit qui m'a dit que les parents qui chauffent le parent il y a les sucreries, il chauffent le kahwa vite fait حيتعلم كيما les parents voilà. Donc c'est une question d'habitude. Donc لازم يولفوا لهم يقعدوا في لا الصباح يوجدوا leur petit déjeuner وياكلوا مع اولادهم. Voilà, c'est ça. Et pour le petit déjeuner idéal pour les enfants, on va dire que كاين ثلاثه. الاولاني c'est ياخذوا الخبز voilà avec un peu de beurre, شويه زيت, شويه العسل ولا la confiture, un fruit يقدروا هكذا ان جو ولا يعصروه ناتورال كيما قلنا ماشي هذوك اندستريال يعصروا سور بلاس مازالش يقعد في الفريغو باسكو سينو يروحوا لي فيتامين تاعو تري بيان ويقدر ياخذ كاس حليب ولا ان بو دياورت سينو كاين لو دوزيام بيتي ديجيني سي دو ياغورت ناتور هذا ياخذوه افيك هاد لي سيريال اللي قلنا تاع الدار ياخذوه صباح وكاين لو تروازيام بيتي ديجيني سي لي بيتي ديجيني ليكيد هذوك لي سموسي اللي يخلطوا كامل لي فروي فوالا تخلطي كامل لي فروي تزيدي له شويه حليب الشوفان شويه طري تزيدي له لداخل شويه عسل يشربوا كيما يكونش جيعان نقول له شرب غير هذاك يشربها ويشبع فوالا صافي خمسه حبيت ندور لك هضري لنا انت ان طونك ديابيتيك راح تعطينا نصائح بوغ ان ديابيتيك كيفاش ياخذ سون تي ديجوني واش اللي لازم له ياكل باش ما يطيحش اون ايبو ولا يطيح اون ايبر ولا يفو تولور اكسبليكي باسكو علاش حنا كنسمعوا ديابيتيك ما تاكلش الخوا كاع تبكي وما تاكلش قدام خوكم وهاو تشانا وهذا حبينا نحو لهم نعلموا لهم يعني تكون notre éducation sur ça. Donc il faut savoir que le diabète déjà qu'il y a plusieurs types de diabète. Les deux types les كاينين بزاف واللي معروفين بزاف c'est le type 1 et le type 2. Le type 1 c'est un diabète immunitaire.
Et le type 2, c'est un diabète, on peut dire, à force d'avoir des habitudes, de mauvaises habitudes, un mauvais mode de vie, on va dire la sédentarité, de manger n'importe comment, ça provoque le diabète de type 2. Maintenant, les diabétiques de type 1, ils peuvent manger le plus normalement, comme toute personne qui n'est pas diabétique. Voilà, c'est juste un manque d'hormones qu'on remplace par les injections d'insuline. Donc, on prend un petit déjeuner ou un déjeuner ou n'importe quel repas. On conseille bien sûr un repas équilibré, mais voilà, vous avez juste la dose d'insuline à ajuster par rapport à ce que vous allez manger. Maintenant, les diabétiques de type 2, on va dire que c'est à eux de suivre un régime, si on peut dire un régime, voilà. C'est tout ce qui est trop sucré. Voilà, c'est éviter tout ce qui est trop sucré et essayer d'augmenter l'apport en fibres. Parce que les fibres, voilà, les fibres, il faut, c'est-à-dire qu'il n'accouche pas les fibres, même s'il n'accouche pas de sucre, la glycémie تاعنا ما تطلعش بزاف. Donc, ما نديروش une hyperglycémie et voilà. Maintenant, pour ne pas tomber dans l'hypoglycémie, c'est les mêmes règles. Qui m'a dit Saline Morbila, tout ce qu'elle a raconté, il faut prendre des sucres lents, il faut prendre des céréales. C'est-à-dire, par exemple, نوضي الصباح واش تاكلي؟ عطيني انت كنت الصباح نوضي واش تاكلي؟ كي نوضي خلاص واش حتاكلي؟ Déjà, c'est pas compliqué, ما تحبش الفاكهة ما تحبش. لا انت تعطي نصيحة باسكو دي جون في كونت الله يبارك مرض تخاف تولي ماها شغل مقلقه باباها مقلق راسها متقلقه وخلاص اون ديري كو سي بون. Pour moi, le diabète ne me dérange pas, ça n'a rien changé à ma vie. Elle m'a connue avant d'être diabétique et après avoir le diabète. كي نوضي مع الصباح جيتي لعندي بتي عندي مع الصباح وشنو وجد لك؟ Moi, je suis plus les petits déjeuners salés. Par exemple, donc je prends des biscottes avec des œufs. Des œufs broyés, ou des œufs durs, ou une omelette et tout ça. Voilà, avec du fromage, l'huile d'olive. Exactement, un verre de jus. C'est ça. Pas de lait? Pas tout le temps, je préfère les yaourts que le lait. Mais si on prend il peut prendre le lait. Oui, il peut prendre le lait. Il peut manger la confiture avec du beurre. La confiture, oui. Un diabétique déjeuner, le même petit déjeuner. C'est le même. Parce que le type 2, le type 2, il n'y a tout ce qui met le miel. Il faut éviter les dates, il faut éviter. Parce que c'est super. Après, le type 2, c'est à jouer beaucoup plus sur les quantités. Ah, d'accord, il y a l'eau. Les quantités bien précises. C'est-à-dire, si on prend un diabétique de type 2, il ne peut pas se permettre à se faire 2-3 tartines de pain avec de la confiture. C'est un peu trop. Mais je pense que c'est même on peut aller jusqu'à 2 maximum. On peut toute une baguette. D'accord. Anna, par exemple, مع الصباح ناخذ انا ناخذ un thé. Là c'est comme ça, ناخذ le thé, ناخذ le pain avec du beurre allégé. Des fois la confiture, des fois ما نحملش le thé هكاك il n'est pas sucré. Mais à midi, je ne mange pas de pain. Voilà. Le pain, voilà, c'est ce que je veux que tu expliques. Le pain, il faut éviter d'en prendre trop chaque repas parce que c'est rassasiant ou il ne fait. Ou surtout, alors là, le pain avec les boulangers, l'améliorant et tout ça, il faut éviter. Surtout le pain blanc, tu as la farine blanche. Il faut toujours prendre le pain complet parce que fait plus de nutriments, fait plus de faïda, fait plus faïda. Voilà. Et surtout si on le fait à la maison. Exactement. Voilà. Donc il faut éviter de prendre chaque repas parce que des fois, نشوفوا في le plat يحطوا زعما les légumes في الفطور هذا نقول les légumes زعما اللحم ويسيو البطاطا ويزيدوا الخبز. البطاطا c'est des glucides. Voilà, c'est des féculents pardon. Donc du coup ما نزيدوش les مع la pomme de terre والخبز كيما les pâtes مع الخبز كيف. On peut pas نعاودوا في le même repas. احنا نحبوا نغمسوا شتيتها والله نحبوا نخبزوا. انت كيفاش تاخذي بتي ديجوني؟ انت يا راكي الحمد لله صحتك كيفاش تاخذي بتي ديجوني؟ نوضي الصباح كيفاش تاخذي؟ Alors je prends plus de lait depuis 4 ans, je ne bois plus de lait. Parce que c'est mauvais, parce que
c'est pas de la bonne qualité et en plus c'est plus pour la croissance. Donc on préfère que les enfants prennent du lait mais pas les adultes. Donc, et le lait maternel de préférence. Exactement. Donc je prends un yaourt nature, je mets le granola, je fais soit je le fais moi-même soit je l'achète et avec du miel, du beurre de cacahuète et je rajoute un peu de pollen pour c'est un fortifiant. C'est tout ce que tu prends. Oui, et un fruit. Toujours des vitamines. Donc, soit un fruit de saison, soit l'orange, soit. Depuis 4 ans, tu es haka. Oui. Depuis 4 ans, tu as la décision, c'est bon, on a autre. Ça a été prouvé scientifiquement que l'humain, ما يسحقش le lactose, هذا c'est le lactose. يسحق برك ينزاد من عند sa mère, ومن بعد تيك c'est bon. Il n'a pas besoin. Ou contrairement à d'autres, parce qu'on a quand même le calcium, c'est pas grave le halib. Non, il y a beaucoup de légumes. Beaucoup de calcium. Les graines de gingelan. فيه بزاف الكالسيوم. نسيبوا الكالسيوم ايوه ماشي غير في الحليب. في المعدنوس في لي زيبينار. حنا اليوم حبينا نعطيكم فكره نعلموا الناس يعلموا ولادهم ياخذوا البون بتي ديجوني اون بليس لو بتي ديجوني راح تلم العائله وكل واحد راح يقول بلي اليوم راني رايح المدرسه رايح للعمل وسا اون دوا بيان مونجي نتلاقاو ابخي اون جينيرال ما يتلاقاوش على 12 كاين يقعدوا توت لا جورني كاين لا فامي تتلم اي تو سا اون بليس نيفيتيو لهم لانيمي باسكو رانا نشوفوا دوكا بزاف لي زونفون انيميك ويعطوا لهم الدواء اي تو سا حنا حبينا نلحقوا وين ما يمدولهمش يلحقوش الدواء فوالا لوبيزيتي انا جو في تو دير بوركوا مثلا انا دوكا وقت الناس ما ولاتش تمشي كلش بالطوموبيل يلحق قريب يخرج يدو من الطوموبيل يقول له عطيني كيلو ولا ما يكلفش روحو بكري كانت الرشاقه الناس كاع تمشي كبير صغير وكان لو ميناج ثاني يجي واعر دوكا راه مسهلين كل روبو هذاك يدير وحده ولا قاعدين فوالا معليش ماشي سي با بروبليم معليش نديرو سبور سي المشيه 30 minutes par jour تكفي مي يفو بيان مونجي حنا لازم ناكدوا لهم بلي لازم سورتو الفطور الصباح الفطور الصباح سي تري امبورطون سي قلنا سي لو ريبا لو بلوز امبورطون ما تنساوش بلي ما كليتوش بوندون ان بون بوتون دونك لازم تعاودوا تغشارجوا لي باتري تاعكم بور ديماري لا جورني وتشدوا حتى 12 اسكو نقدر ندير خبز فطير بيان سور كي على بالك واش فيه ما فيهش بزاف الزيت ما فيهش بزاف هكاك بيان سور لا سيمول بيان سور ميم الخبز الدار كامل لي ديفيرونت سورت تاع لو بان ما كاينش اون بو لو بروندر الصباح بيان سور لو ماتان سورتو دونك سي حبيتي تهضري كاش حاجه دونك بور ديال دياليتيك pour le petit déjeuner. حبيت نسقسيك pour les gens qui ont l'attention est-ce qu'ils prennent leur petit déjeuner normal لا le petit déjeuner normal باك عندهم كل دير بالك على لو بور ils font attention ما ياخذوش من بور فوالا بور اليجي ولا ياخذوا لو بور كيما قلت لك ياخذ لي نوا ولا لا بات تاع لي كيما قالت البور دو كاكاوات ولا مرحيين كيديرها يخدمها سي دي ليبيد دونك ملاح بلاص لو بور يتارتيني لو تروك تاعو وما فيهش بزاف لو سيل Très bien, donc on a tout dit. ان شاء الله فدناكم شويه. لا بروشين فوا راح نشوفوا لي روسيت راح نديروا لهم لي روسيت ومدوا دي روسيت اللي بور لي ديابيتيك نقول لهم واش حابين كامل اللي يشوفوا يقولوا لنا اللي عنده اسئله اللي عنده اقتراح اللي عنده روسيت اللي حاب يطلب كاش روسيت ولا رانا هنا راح نفيدوكم وتفيدونا نتوما ثاني وراح تشوفوا بزاف حوايج معنا اي بوكو دو روسيت ان شاء الله واليوم رانا عرفناكم بضيوفنا ان شاء الله وما حش يولوا ضيوف راح يولوا اهل الدار ان شاء الله ميرسي بور سيت انفيتاسيون الله يسلمك نتوما يعطيكم الصحه ميرسي نسرين هذه جاتنا من فرنسا سمعت جات تجري هذه فينالمون جارتي جات تجري مورايا حبيبه ولا لميتنا كامل انا فوالا نعطيو كلمه بعضكم Eh ben, avec ça, déjà pour l'invitation, merci beaucoup et c'est un plaisir d'être avec vous. Et surtout que si nous pouvons نعاودوا الناس c'est génial. راني لميت الشمل سي دي زامي قراب زوار ما كانش على بالهم يتلاقاو معاها سي لو روتروفاي فوالا سي بون سوربريز اي بان سي سا لو بارطاج مع طاطا حبيبه يتلم الشمل يعطيكم الصحه راح تلقاونا ان شاء الله عن قريب ان شاء الله نوعدوهم ان شاء الله.